जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर खुंटा थाना डुकुरा पुलिस बीट अधीन पुराणापाणी मार्केट कम्प्लेक्स बारंडार आश्रय नहीं जड़े व्यक्ति मृत्यु होता जमापड़ी। गुरुवार सकाळे स्थानीय लोक मैंने संपृक्त व्यक्ति को बारंडार मृत्यु अवस्था देखते प्रबल शीतर मृत्यु होता जनाई। अजना व्यक्ति मानसिक भारसाम्य हराइथिबा और 3 दिन पूर्वे पुराणापाणी में पहुंची बोली स्थानीय लोक मैंने प्रकाश कर। एएसआई सत्यनारायण पति घटनास्थल पहुंची तदंत करथिले। चलित वर्षर प्रथम अपमृत्यु मामला रुजु करी पुलिस मृतदेह को डुकुरा स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं बेले सेठारु बारिपदा नियाजाई व्यवच्छेद कराଯାଇथिला। मृतदेहर दाबीदार कई नथिबारु वर्तमान पाई सेठारे ताहाकु शवगृह रे रखाଯାଇଛି। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन कलराफुलिया ग्रामरू एक बाइक चोरी होइथिबा नै थानार द्वारस्थ होइछन्ति अभियोगकारी। मिलिथिबा सूचना मुताबक डाकई ग्रामर सपन महाकुड़ों पुओ रघुनाथ महाकुड़ों नाम रे पंजीकृत थिबा ओडी 11C 4264 नंबर विशिष्ट होंडा ड्रीम बाइक को से कलराफुलिया ग्रामर गोरा सिंह को पुओ सुनाराम सिंह को बिक्री कर बेले गाड़ीर मालिकना बदलाई नथिले। बुधवार विलंबित राति सुनाराम सिंह को घर बारंडारू गाड़ीटी चोरी होइथिबा नै रघुनाथ बेतनोटी थानार द्वारस्थ होइछन्ति। परवर्ती खबर कप्तिपदा शरत मुख्य रास्तार इंडियन ऑयल टैंक निकट में कार धक्कार बाइक चालक मृत्यु होता जानवाक मिली। मृत युवक शरत थाना कुटुरिया ग्रामर विनय कुमार पात्रों पुओ संजय कुमार पात्र बयस 30 वर्ष। संजय OSRTC बसर चालक भाव कार्य करती। से ड्यूटी सारी निज बाइक रे तेल टांकी तेल पकाई निज ग्राम कुटुरिया को फेरुवा बेले ओडी 11AH 8605 कारटी पछपटू धक्का देता। अग्निशम बाहिनी पहुंची गुरुतर अवस्था कप्तिपदा डाक्तखाना भर्ती करते हैं डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। पुलिस घटनास्थल पहुंची कारटी को जबत करने सहित चालक को अटक रखी। परवर्ती खबर जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया रायरंगपुर बनखंड सुलैपाट डैम परिदर्शन करते। सुलैपाट डंगा परिचालना सुविधा निरीक्षण करते। यह सहित यह मयूरभंज जिलार एक प्रमुख पर्यटन स्थल और वनभोजी स्थान पाइथिबारु नूआ वर्षर प्रथम दिवस में एठाकार परिवेश और परिस्थिति निरीक्षण करते। सुलैपाट डैम निकट में वनभोजी स्पॉट्स को प्लास्टिक मुक्त करने पदक्षेप नेबाकू विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी को दृष्टि आकर्षण करते। परवर्ती खबर हो समाज समन्वय समिति बैठक रायरंगपुर इंदिरा पड़िया राजेश बद्रा आभाकत्व अनुष्ठित होता। रायरंगपुर विधायक जलेन नायक, रायरंगपुर वरिष्ठ आईनजीवी बिरसा कंडाकल, जामदा ब्लॉक पासना सरपंच मालती आलड़ा, धारणा समिति सभ्य डिकुल बागे, तिरिंग ब्लॉक बड़डालीमा सरपंच रामेश्वर पूर्ति, विषयी बड़ खड़मबेड़ा पूर्वतन सरपंच श्यामसुंदर साबाड़, सामाजिक कर्मी दुसुरु जराई, सेलाई पूर्ति, त्रिनाथ सिद्धू, दशमा पूर्ति, मोनिका कंडकेल, भीमचरण पूर्ति, माधव देवगाम, बिरसा पूर्ति, सिंगराई देवग्राम, धनी बैपाई, प्रियदर्शिनी साया प्रमुख आलोचन अंशग्रहण करते। विधायक जलेन नायक हो भाषार मान्यता प्रसंग में विभिन्न सामाजिक संगठन एवं व्यक्तिविशेष सेमानकर कार्यक्रम बजाय रखा उचित। हो भाषा साहित्यर प्रचार प्रसार एवं वारांजी लिपि माध्यम समस्त हो भाषावासी परिवार समस्त जेपरी पहुँची पारे से प्रति भाषाप्रेमी सेमानकर परिश्रम एवं संघर्ष बजाय रखा आह्वान देते। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक चिकचामाटिया पंचायत स्थित घोड़ाबंद ग्राम में आदिम जनजाति लधा संप्रदायर 19टी परिवार बसवास कर दीर्घ दिन लगी रही लोकंर समस्या किपर समाधान हो पार से नहीं प्रशासन स्वतंत्र दृष्टि देवार आवश्यकता रही। मोरडा लधा संप्रदाय संस्था पक्षर लधा जनजाति लोकंर जीवन जीविका निर्वाह पाई पूर्वर से लधा बस्ती में विभिन्न प्रकार गठनमूलक पदक्षेप ग्रहण करा बेले एवं से सब बंद पड़ी। साही भीतर को जीवा आसवा करने कंक्रीट रास्ताटीए नष्ट हो जाए जहाँफल यातायातर असुविधा होता संपर्क में अभियोग आनी ग्रामवासी मैंने। सेठाकार 3 लधा संप्रदाय को एवं भी सरकारी आवास योजना मिल पारि नहीं। 2 जन विधवा सीता
ଭକ୍ତା ଏବଂ ତାରାପତି ଭକ୍ତା 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିକାଶ ଭକ୍ତା, ମିଥୁନ ଭକ୍ତା, ହରିଶ ଭକ୍ତା, ବଂଶୀଧର ଭକ୍ତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକ ଆଦି 5 ଜଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେଠାରେ 3ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖଟୁଆଳ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସହ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲା। ଲଧା ଜନଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଦ ଲଧା ବସ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ରୋଜଗାର ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ତୋଳି ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲଧା ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲଢିଆ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ 3 ଦିବସୀୟ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, କୃଷି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୋତା ହତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ଉନ୍ନତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମେଳାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ କମିଟି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନ ଜାଗରଣ ସଂଗଠନ ଚେତନାର ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ 78ତମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚେତନା ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଇଣ୍ଟରନିଟି ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ରାୟ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଜିତେନ ବେହେରା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ଏବଂ ସିଂଭୂମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହରାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ 60-70 ବର୍ଷ ପରେ 10ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ 9ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ତଥା କ୍ଲବ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସର ଜମିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହିତ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ହରଦେବ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ରଥ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ବାରିପଦା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ପୀଠ, ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହରିହର ପୀଠ, ବାରୁଣୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଶେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପରିଷଦର ଜୁବିଲି ପାର୍କ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ସପରିବାରଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା।